बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहां पर फ्रेश अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं और आपको बताते चलें कि कल के जो वाक़यात थे, यानी कि जुमे के दिन के, उसमें सबसे बड़ी खबर ये आई थी सबसे पहले कि ट्रूस हो गया है, यानी कि सीज़ फायर हो गया है, जंगबंदी हो गई है। और हमास की तरफ से और इसराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि कोई किसी के ऊपर कोई बमबारी, कोई रॉकेट फायर नहीं करेगा। और हमास के पॉइंट्स के ऊपर जो है ये सीज फायर हुआ। इसराइल का मीडिया जो है वो अब इसराइल के जो वजीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनके खिलाफ ही बोलना शुरू हुआ। इस चीज़ को देखते हुए नेतन्याहू ने कल जुमे की नमाज में अल-अक्सा में मासूम और निहत्थे लोगों के ऊपर टीयर गैस और तो और स्टन गन्स जो हैं, वो जो कि रबड़ की गोलियां हैं, वो बरसाना शुरू कर दी। आपको हमने इसके हवाले से अपडेट भी दी थी, मगर आपको इस वक्त बताएं कि वो 2 बजे वाक़या हुआ। 4 बजे नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तस्करा नहीं है। उस तस्करा क्यों नहीं है और क्यों अल-अक्सा के ऊपर जो है ये जो काम किया गया, बर्बरियत मचाई गई, वो क्यों की गई, और क्या उस सीज फायर का जो हुआ था आलमी ताकतों के प्रेशर की वजह से वो कहाँ तक पहुँचा और उसकी क्या हकीकत है। इस वक्त हम आपको इस अपने वीलॉग में तमाम तर वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे और तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे ब्लिंकन का रात में बयान आया है, खैर मकदम तो किया है, मगर साथ साथ उन्होंने कौन से अहम नुकात के ऊपर बात की है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब हमने आपको बताया था कि हमास रेडी है और वो देख रहा है कि आलमी ताकतें इस वक्त अल-अक्सा में होने वाले वाक़यात के ऊपर क्या कहती हैं। चौथी जो बड़ी न्यूज़ है वो शेख जदा से बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी पूरी रातें जो है वो काली की हैं, जागते हुए गुजरी है और डर के मारे जो है वो सो नहीं पाए। आखिर इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर रैलियाँ निकल रही हैं, पूरी दुनिया में रैलियाँ निकल रही हैं फ़लस्तीन के हक़ में। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि कल एक रैली में धमाका, खुदकश धमाका भी हुआ और जिसके बाद जो है वो 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इन तमाम चीज़ों को अपने इस वीलॉग में शामिल करेंगे और देखेंगे कि कहानी किस रुख पे और इस वक्त असल जो फ़लस्तीन और इसराइल की कहानी है वो कहाँ जा रही है। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तर चीज़ें और तमाम तर हक़ाइक़ मालूम हो जाएं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा कि अब एक भी रॉकेट हमास या किसी भी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से इसराइल आया तो खित्ते में जंग, और ऐसी जंग होगी कि जिसको रोकना नामुमकिन होगा। यानी कि एक बार फिर नेतन्याहू ने वो काम किया है जिससे मुसलमानों के जज्बात भड़कें। अब ये बयान और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दी है इन्होंने तमाम तर अपने जो इनिशियल यानी कि या चीदा जो रहनुमा थे, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हों, चीफ ऑफ स्टाफ हों, इन सब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ब्रीफिंग थी बेसिकली, और उन्होंने बताना था कि यार ये देखें आप, हमास ने रॉकेट्स फायर किए और वो तबाही के जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं, हमने तो सिविलियंस को टारगेट ही नहीं किया। जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बात बता चुकी हैं, दिखा चुकी हैं कि इसराइल की बमबारी से 9 हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। मीडिया की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। हेल्थ वर्कर्स को जो है वो टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो परेशान हैं कि वो क्या करें। नेतन्याहू ने और क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाउड फ्राइडे दैट द करंट round of fighting with Hamas, which appeared to end with an early morning ceasefire, would see a much together Israel stance towards the terror group, and that any future rocket fire from Gaza would be met with a whole new level of force. ये टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ये देखें what the hell is going on। मतलब आप एक पहले जब सीज फायर हो जाए, हमास अपनी फतह का जश्न मनाए, फ़लस्तीनी शुक्र के सजदे अदा कर रहे हों, और उसके बाद जब वो अल्लाह के हुजूर इबादत में मशगूल हो तो आपकी फ़ोर्स जो है जाकर वहाँ पर स्टन गन और भी तमाम काम करती है और उन बेचारों को इबादत करने से रोकती है। आपका मकसद जो था
وہ اس وقت جنگ کا یہ تھا کہ الاقصی کے اوپر حماس کے راکٹ گر جائیں اور وہ شہید ہو جائیں. یہ تو کام پورا نہیں ہو پایا. یہ تو آپ جتنا چاہ رہے تھے، جتنا آپ نے کوششیں کی، وہ نہیں ہو پایا. آپ کا مقصد فوت ہو گیا. آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فلسطین میں حماس کی بیک سپورٹ جو ہے وہ ایران کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ فلسطین میں امن قائم ہو. یہ بات بھی آپ کی رد ہو گئی، کیونکہ حماس تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ سیز فائر ٹھیک ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کر لیتے، مگر اسرائیل ہمارے نکات کو جو ہے مانے گا. پھر اس کے بعد پریشر گروپس نے اسرائیل کو فورس کیا کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، کیونکہ اب اسلامی طاقتیں متحد ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں، جو کہ شاید ان کو لگا اس طریقے کا. اس سوال کا جواب کامنٹ میں ضرور دیجیے گا. جب ان کو یہ لگا کہ اسلامی طاقتیں متحد ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں، یہاں سے ترکی ہے، ایران تو شدید ترین سپورٹ کرتا جا رہا ہے، اور اب تو کھل کے بھی سامنے آ رہا ہے. ابھی ایک نئی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے دے دی حماس کو. تو اس کے بعد اسرائیل کے میزائلز ویسے ہی کام نہیں کر پا رہے. آئرن ڈوم کا فیلئر اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ $800 کا راکٹ جو ہے وہ $50,000 کا جو ہے وہ سسٹم فیل کر رہا ہے. سوال یہ نشان ہے نا کہ آخر کہاں جا رہی ہے. عالمی طاقتوں نے تو یہ کہا کہ 92 لاکھ اسرائیلی ہیں، اور اسرائیلیوں کا جو جنگ ہے وہ 2 ارب مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، ان کے ضمیر اتنے نہیں جاگے، مگر جاگ جائیں گے، بہت جلد جاگ جائیں گے. آہستہ ہی صحیح، کچھ کے تو جاگنا شروع ہو گئے نا. اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے بیک ڈور چینل سے آنا شروع ہوا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ راکٹس کی کیپیسٹی ہے، حماس کے پاس 60,000 راکٹس کی کیپیسٹی ہے. پھر ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. ڈرون کے دنا دن ڈرون کے ذخیرے جو ہے وہ آ چکے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں. ان کی انٹرنل فیکٹری کو جو ہے وہ ڈیمولش کرنے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا اسرائیل کا. اسرائیل نے تو نتن یاہو نے کہا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کو 60% حماس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ہم نے ختم کر دی. تو پھر کیوں سیز فائر کیا؟ اگر آپ نے 60% اسٹرینتھ آپ نے ختم کر دی تو 40% آپ کو کیا مسئلہ تھا کہ 40% کی اسٹرینتھ اور 60% کی اسٹرینتھ میں آپ نے کہا ہم نے ان کی ویپن فیکٹری کو اڑا دیا، ہم نے ان کے بحریہ کے آپریشنز جتنے تھے ان کی ایک سب مرین اڑا دی، ہم نے ان کا جو ہے وہ پورا نیٹ ورک تباہ کر دیا، ٹنل نیٹ ورک، میٹرو نیٹ ورک تباہ کر دیا، ہم نے ان کے 160 لیڈرز کو جو ہے نا وہ غرق کر دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر ہیں، جو اسکرین کے اوپر بھی ہم نے آپ کو شو کیا اور آپ کو دکھا بھی دیا کہ یہ کس طریقے کے بیان اور دھمکی والا، مطلب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کام اور اس طرح کے بیانات دیے. بلنکن صاحب نے بھی یہی کام کیا. بلنکن صاحب نے الاقصی کے اوپر جو شیلنگ اور یہ کام کیا، اس کی انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا. خیر مقدم کرتے نظر آئے کہ اسرائیل نے بہت اچھا کام کیا اور حماس نے بہت اچھا کام کیا. سیز فائر اب ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک ٹاکس کو جو ہے اجاگر کیا جائے. What the hell is this? Shame on you. You have to shame on yourself. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل اوور ویو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کہانی کس طرف جا رہی ہے. منظر عام پہ آنے والی چیز کیا واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں. شکریہ.